السلام عليكم. يلا ماشي بزاف باش حطيت واحد الفيديو فيه كيفاش تندير الميرلون في الفران. شاركت معكم. الصراحه ما عجبتنيش الطريقه، ما عجبتنيش النتيجه، لان درت لو بلا درته في الفران وما درتش ليه بابي كويسون وطب من الفوق بزاف وقويت الإقامة. اول مره تيجيكم شي فيديو بحال هكا، واخا نعرف الاكثريه ما كيسمعوش الفيديو كله. اول مره شي وحده كتقول دابا صاوبت شي حاجه وما جاتش مزيانه. وي صاوبت الفيديو اللي فات. دابا طريقتي سميتو طريقتي في كيفاش شاركت معكم كيفاش كنطيب الميرلون والخضره في الفوغ في الفران. ما جاتش مزيانه، ما عجبتنيش انا الصراحه. ما ربي شاهد. لا الا درنا الحاجه خصنا نعترفوا ونقولوا اشنو كاين اللي كاين. Bonjour tout le monde, voilà. Dans une autre vidéo, j'ai partagé avec vous comment je prépare le merlan aux légumes au four. Le poisson, c'était pour 2 personnes. C'est la première fois que vous voyez une vidéo comme ça. Mais c'était pas très réussi parce que j'ai pas couvert le plat du four parce que je l'ai mis au four. Et je mettais beaucoup des épices. Normalement les poissons ils sont très, les poissons frais, il faut pas mettre beaucoup d'épices parce qu'ils sont bons. Si on met beaucoup d'épices, le goût de poisson ça va plus paraître. Voilà, c'est une autre façon je vais partager avec vous une autre façon pour préparer le merlan. Moi j'adore le merlan, je le prépare tout le temps. Merlan au four avec les légumes. Aujourd'hui je vais faire que le pomme de terre et les poivrons rouges doux. C'est du poivron? Oui, le poivron rouge doux. Ok, يلا خليكم معايا ما تمشيو فين ولا عسيرو. دابا غادي ناخد الثومه لاي couper un petit peu avec le jus de citron et le persil. Je vais mettre tout dans le blender pour les mixer. Et un peu d'huile d'olive et un peu de concentré de tomate. Comme vous voyez dans le blender, je mettais un peu d'huile d'olive, l'ail, le persil et le jus de citron, un peu de concentré de tomate, bien sûr comme d'habitude, concentré de tomate bio. Et je vais mixer tout. Après je vais mettre les épices. Je vais mettre la préparation sur les poissons et un peu sur les légumes avec les épices, une cuillère de piment doux, c'est du piment ça, une cuillère de piment doux, une cuillère de gingembre, une cuillère de curcuma et une petite cuillère de poivre parce qu'on n'aime pas trop pimenté. Et une petite cuillère de le cumin et un peu de le thym. كما كتشوفوا انا خلطت القامه مع خلطت القامه اللي درت مع الحوت وزيت شويه درتو حتى مع الخضره وزدت معلقه صغيره ديال الملح. كتبقى الملح
حسب الذوق. Comme vous voyez, j'ai ajouté les épices aux légumes aussi, dans les poissons et aux légumes. Et je vais commencer par les pommes de terre sur le plat du four. Après les pommes de terre, je vais mettre les poissons. Après les poissons, je vais mettre les tomates. Maintenant, les tomates, ils sont à 4 € le kilo. Eh oui, 4 €, ça fait 40 dirhams. كما كتشوفوا البنات انا خلطت الخضره خلطت القامه مع الخضره، وكنحط في البطاطا هي الاولى، من بعد نحط الحوت وندير مطيشه. كيف ما قلت الطريقه الاولى اللي درت ديال المرنه في الخضره في الفران ما عجبتنيش، ما جاتش طوب، وبغيت نعاودها بهذه الطريقه. هذه الطريقه كديرها الوالده الله يحفظها، امي الله يحفظها ويخليها ويحفظ جميع الامهات ويخليهم لكم يا ربي. وانا متاكده بان لا هذه الطريقه ولا الطريقه الاولى قليل اللي غادي يجربها. لان حنا دابا تنحطو مع الناس اللي عندنا قنوات في اليوتيوب تنطيبو ونحطو صافي، وكنشوفو بعضياتنا وصافي. ما قليل اللي غادي يدخل ويشوف ما يصاوب صافي. المهم انا دابا غادي نحط الحوت. بسم الله. Je vais couvrir avec le papier cuisson. Ensuite, je vais mettre le papier aluminium et au four. Directement au four avec à 200 degrés. Après, je vais préparer une sauce. Les poissons sont dans le four. Je vais préparer une sauce avec des tomates et le persil et l'ail, et un peu du poivre, et un peu du sel et un peu de thym. C'est pour assaisonner les poissons, le plat du poisson. غادي نحضر واحد لاصوص، سي ناستيوس. غنحضر واحد لاصوص فيها مطيشه والربيع، شويه ديال الثومه، نديرها الطيب مع شويه ديال زيت العود، نديرها الطيب في كاسرونه، باش في الاخر نديرها في داك الطبق اللي غنجبد من الفران، نديرها فوق من الخضره حتى الحوت، كتجي اكومبانيي مع الحوت. Voilà pour la sauce. J'ai coupé les tomates avec le persil, un peu puré, à peu près deux petites cuillères, une petite cuillère de d'ail. Je mettais une petite cuillère de poivre et une petite cuillère le thym et du sel. J'oublie toujours le sel. Oh là là, j'ai mis beaucoup de sel. Et un peu d'huile d'olive et sur le feu. كما كتشوفوا قطعت شويه ديال مطيشه، واحد 3 مطيشات، ودرت عليهم الربيع والثومه وشويه ديال البزار وزيت زيتون. انا لابيتي ندير زيت زيتون، شويه الملح. et je vais ajouter un peu de غنزيد شويه ديال concentré de tomate, un peu du concentré de tomate. C'est la sauce.
jusqu'à ce qu'ils deviennent très c'est-à-dire jusqu'à ce qu'elles absorbent tout l'eau. Il reste que les tomates. Absorbent toute l'eau. Voilà, c'est la sauce que j'ai préparée tout à l'heure avec des tomates et l'ail et le persil avec un peu d'huile d'olive. Et je décore avec à la fin. C'est très bon, il faut l'essayer. كما كتشوفوا البنات هاد لاصوص دائما كنديرها فوق الحوت اللي طايب في الفران، مطيشه مقطعه ولا محكوكه والربيع والثومه وشويه ديال البزار شويه ديال الملح وكطيب تخليها طيب وتزيد على شويه كونسونطري الطوماط وكتحطها من الفوق شويه الملح وزيت العود. السلام عليكم، انا جيت اليوم نفطر عند اديبه لي زوليس. دونك شنو وجدات لينا الفطور؟ هنا عندنا الميرنا في الفوغ ببوافرون بوم دو تير طوماط. هنا عندنا لي كاب كيك دي فروي ليغوم دي ليغوم بلوتو مسمن وبغرير بيان سور انكونتورنابل ديال رمضان. une belle tarte aux pommes تمر والبيض بيان سور. et puis هذا البضبوط باش معمر une sauce fromage tonne une sauce fromagère et l'oignon oui ou du fromage râpé. وهاد الخبيزات باش معمرين راه درت لا ديمونستراسيون معمرين blanc de poulet ou les morceaux de fromage c'est pour super. اوكي وهنا عندنا بتيت سالاد اوري موتزاريلا ومايس. et les cigares ديال وهادو لي سيجار بون شويه ما طابوش فايدين شويه. دوكو فوالا صحه فطوركم.